Sebagai warga negara Indonesia harus gue akuin, Singapura emang siap dan layak mengeksklusifkan konser Eras Tour Taylor Swift sampai cuma diadakan di negara mereka. Negara Asia Tenggara lainnya nggak usah lah. Kok bisa? Gini ceritanya. Banyak berita yang beredar katanya Singapura tuh semacam made a deal sama pihak Taylor Swift supaya Mbak Taylor cuman konser di Singapura dan gak mampir di negara Asia Tenggara lainnya dalam rangkaian Eras Tour-nya. Asumsi itu akhirnya circulating terutama setelah PM-nya Thailand sendiri yang bilang kalau pemerintah Singapura tuh semacam nyogok lah pihaknya Mbak Taylor supaya cuma konser di Singapura. Setelah gue ngalamin sendiri konser Eras Tour Taylor Swift di Singapura, gue punya perspektif yang pengen gue share ke teman-teman. Dan teman-teman bisa kasih tanggapan di kolom komentar buat kita bahas sama-sama. Yang pertama, all I can say is Singapore did a very great job on hosting the event. Sebagai turis, begitu kita sampai di Changi, kita udah disambut suasana airport yang nggak cuma bagus, mewah, bersih, dan teratur, tapi euforia dari konser Eras Tour Taylor Swift tuh udah dibangun. Dan selama spend waktu di sana ya layaknya Singapura yang hampir semua orang tahu dan banyak yang udah experience juga. Semuanya serba teratur, naik transportasi umum, mau itu MRT, bus, atau nyari Grab, pengalamannya seamless. Jalan kaki di sana juga nyaman. Selama konser Taylor Swift berlangsung juga semuanya serba teratur. Yes, emang capek ketika harus antri dan berjalan di tengah kerumunan orang banyak. Tapi semuanya serba teratur. Kita tinggal melebur sama euforia Eras Tour lewat penampilan Taylor Swift yang ekstravaganza banget malam itu. Jadi kalaupun emang bener nih Singapura semacam made a deal dengan harus bayar lebih supaya Mbak Taylor eksklusif cuma tampil di Singapura, ya emang tipis sih ya antara pinter sama licik. Tapi bisa gue bilang, that deal is a good investment. Karena pada akhirnya investmentnya bakal balik modal kok. Turis-turis bakalan datang mau nonton Taylor Swift, begitu mereka sampai di negaranya, di Singapura, mereka dapat experience yang nyaman karena infrastruktur negaranya udah siap. Akhirnya turis gak cuma spend buat konser, tapi juga nginep di hotel, melipir makan di restoran, belanja-belanja di mall, commute naik Grab, naik transportasi umumnya. Pokoknya transaksi ekonominya berjalan. Gue gak mau ngejelekin siapapun, tapi gue mau sharing customer journey dan experience gue. Sebagai contoh nih, di negara Filipina yang juga bersuara dengan mempertanyakan, kenapa nih Mbak Taylor kok bisa eksklusif di Singapura aja? Kan kita juga pengen dong Mbak Taylor bisa perform di negara kita nih. Gini, ini gue bicara sebagai lulusan universitas di Filipina di Makati area, itu ibaratnya SCBD-nya lah. Bahkan di area elitnya aja, buat dapet taksi untuk commute dari satu titik ke titik lain tuh susah banget. Nggak usah lebih detail deh bahas kondisi kendaraan umum dan macetnya di Manila. Dari satu faktor ini aja udah nggak memungkinkan pasti buat promotornya ngeiyain Mbak Taylor buat konser di sono gitu. Tapi pendapat ini berdasarkan asumsi kalau emang bener ya Singapura semacam nyogok supaya Mbak Taylor eksklusif cuma konser di Singapura. Which brings me to the second point that I want to talk about. Sebelum kita lanjut biar dapat gambarannya lebih paham, kita nonton bareng-bareng ya video ini ya. Well, let me start with 2022. I think that was the year we decided to take back the Sports Hub, and we were very keen to do two things. One, turn Sports Hub into a space which was, or at least Kallang Alive into a team that was less of a passive venue operator alone, and one that was proactive, curating, sourcing, working out the programming and content actively. And the second thing was what we wanted to achieve, both in terms of the high-end marquee events, all the way through to the non-profit making, non-ticketed community events, sports events, with working with the schools and children and community. And early 2023, so we met with a number of different operators, promoters, agents, and one such meeting was with Taylor Swift's agent. And very quickly we saw an opportunity because she had not yet announced her tour dates for the international dates. So we saw Very an opportunity quickly. and we put forward a proposition, come to Singapore, or what can we do to make it work for you? Dates-wise, venues, and so on. And then it quickly progressed. Responnya aja cepet. Nggak pakai birokrasi kali. Exclusivity, but the reality is, each of these concert promoters, they are very savvy. They know what they're doing. They know where they want to play. They know how many nights they want to play for, and then they make their own calculations. First of all, it started off as a 3-night concert. But what happened was when we had a meeting with them, and this one I was there, I said,
is it possible for us to have her in Singapore at the tail end of any particular segment of her tour? If we have the tail end, and if it proves to be popular and there were lots of demand for it, we could try and exercise the right to extend. When we released the tickets and they were so popular, we decided to speak to the promoters, and that's when we got the 2+3, so 6 nights in total. I would say that it is nowhere as high as what's being speculated online. There is a parliamentary question which I'll deal with on Monday, and I'll go into some detail there. But I also want to add that it's really not just about the grant. It's about the overall offering that Singapore has. What we do in terms of bringing the acts in, how we give them a safe, conducive environment with good infrastructure to support the concerts. All that matters a lot to the promoters. And fundamentally, we also make our calculations based on what benefits we have for Singapore. The immediate economic benefits, which some have speculated to be quite generous. We'll see whether that's true. We also have the intangible benefits, the impact it has on Singapore as a cultural hub, as a center for entertainment, for lifestyle. Dengan asumsi bahwa statementnya Pak Edwin Tong tuh emang bener ya, jujur gitu. Dimana pemerintah Singapura nggak bayar lebih atau nyogok pihak Taylor Swift buat eksklusif perform di Singapura aja. Ya memang sekali lagi nyatanya Singapura emang siap dan layak buat jadi host konser Eras Tour. Masuk akal banget ketika dia bilang bahwa konser promotornya tuh udah expert di bidangnya. Artinya mereka tahu keputusan yang mereka harus ambil. Lokasi konsernya mesti di negara mana, timingnya kapan, manggungnya berapa kali. Dan dalam hal ini, negara Asia Tenggara yang infrastrukturnya jadi top of mind, ya bisa dijawab sendiri lah ya. Kalau gue pribadi justru melihat fenomena ini sebagai sebuah wake up call buat negara-negara Asia Tenggara lainnya. Termasuk ya Indonesia. Ibaratnya tuh dalam satu kelas nih ada satu anak yang pinter banget, sisanya ya average lah. Terus si satu anak yang pinter banget ini selalu dapat nilai bagus, selalu jadi top of mind guru-gurunya. Ibarat kalau si anak pinter nih bisa ngomong ke teman-teman sekelasnya ya mungkin semacam, guys, ya ayo dong kalian belajar. Kalau mau kayak gue ya rajin belajar. Buat murid yang ya bisa mikir tentunya akan terinspirasi dong dan berbenah diri. Tapi kalau mentalnya malah kayak MT lu ya udah kita nggak bisa paksa juga. Oke, terus apa yang bisa dipelajarin? Apakah ujuk-ujuk infrastruktur dan tata kota di Indonesia harus semantap Singapura? Menurut gue bisa mulai dari yang fundamental aja dulu, kayak pemerintahannya Singapura. Dasarnya tuh udah bener. We do it for the Singapore and the Singaporeans. Kita melakukannya for the country and for our people. Jadinya yang keluar dan terpancar dari dalam tuh ya udah bener. Kayak pas ketika Pak Edwin Tong bilang, oh ya pasti secara ekonomi pemasukannya nggak sedikit. Tapi yang lebih penting dari itu adalah intangible value. Nilai yang nggak kasat mata. Dimana reputasi Singapura di level internasional akan semakin bagus. Bisa jadi semacam cultural hub. Bisa menjadi spot yang mampu menggelar konser dari A-list artist. Beda kalau cuman mikirnya tuh duit doang. Pasti omongannya nggak jauh-jauh lah dari ya kita juga pengen dong Mbak Taylor main ke negara kita, kan kita juga pengen untung duit aja yang diomongin. Nah tapi inisiatifnya tuh nggak cukup dari sepihak pemerintah aja, dari masyarakatnya juga harus ada kontribusinya, dan bisa dimulai dengan hal yang simple tapi powerful buat jangka panjang. Kalau dari gue mungkin bisa sesimpel ya bagaimana masyarakat bisa mulai mengapresiasi hal-hal positif yang udah diusahakan sama pemerintah. Meskipun pasti ada kurangnya, tapi ya kalau fokusnya ke kurangnya terus gak ada habisnya kan. Misalnya ketika kemarin Indonesia nih udah berhasil menggelar konser Coldplay. Let's be proud of it. So here comes the conclusion. Oke Devin, terus kalau menurut lo Singapura keren, maju, bersih, teratur, kayak sempurna banget di mata lo mau tinggal di sana? Enggak. Jawabannya enggak. Karena gue pribadi percaya yang namanya rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Gue sangat bersyukur dan bangga jadi orang Indonesia. Fenomena Mbak Taylor ini buat gue jadi semacam wake up call. Dan akhirnya, dari fenomena Mbak Taylor ini, gue tersadar untuk terus belajar, terus terbuka, dan terus berproses. Paling nggak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siapa tahu bisa berdampak baik buat orang-orang di sekitar gue, dan buat negara. See you di episode berikutnya.